हाई स्कूल शिक्षक संस्था हाईलाकांडी ने विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नाम दिया ज्ञापन। असम हाई स्कूल शिक्षा संस्था की हाईलाकांडी जिला समिति ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन नीति ओपीएस के तहत सुविधा देने और वर्तमान शिक्षकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महासचिव मोहम्मद अली मजहार भुइया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने हाईलाकांडी उपायुक्त अभिषेक जैन के माध्यम से यह स्मारक पत्र भेजा। पत्रकार सम्मेलन में महासचिव ने कहा कि 2013 से अब तक रिटायर्ड सभी शिक्षकों को ओपीएस के तहत लाभ मिलना चाहिए तथा वर्तमान शिक्षकों की मांगों पर भी सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आसाम हाई स्कूल शिक्षक संस्था तथा समन्वय समितिर आज के जे आमादेर समस्त जिलाय आसामेर प्रत्येकटी जिलार पक्ष थेके आसाम हाई स्कूल शिक्षक संस्थार निर्देश अनुयायी आमरा आमादेर 2013 इंग्रेजिर प्रादेशिकित विद्यालयगुलोर शिक्षक कर्मचारीदेर एनपीएस थेके ओपीएसे नेওয়ার জন্য আমরা একটি মেমোরেন্ডাম समस्त आसामेर आसाम हाई स्कूल शिक्षक संस्था और समन्वय समितिर निर्देशक्रमे আমরা समस्त आसामेर संगे हाईलाकांडी जिला शाखाओ আমরা আজকে আমাদের জেলায়ুক্তের মাধ্যমে আসামের তো 3-4 হাজার টাকা তাদের পেনশন থাকে, সেই হিসাবে এই তাদেরকে তাদের চাকরির মেয়াদকে গণ্য করে তাদেরকে এনপিএস থেকে ওপিএসে নেওয়ার জন্য আমরা আজকের যে समस्त आसामेर विशेष करे आसाम हाई स्कूल शिक्षक संस्थार नेतृत्वे ঐক্যমঞ্চের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি জেলা থেকে আমরা আমাদের সম্মানিত জেলা আমাদের জেলা উপায়ুক্তের বা জেলা আয়ুক্তের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি জেলার পক্ষ থেকে আমরা আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। সেই অনুযায়ী আমরা হাইলাকান্দি জেলার পক্ষ থেকেও আসাম হাই স্কুল শিক্ষক সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর